Anabatam gị ọzọ n'oge amara mgbanwe. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Awka Independent Baptist Church. Akara ekwentị m bụ 09117443513. Ọzọkwa 09117443513. Nke email m bụ uchechukwu35@gmail.com. uchechukwu35@gmail.com. Anabatam gị na aha isiokwu anyị bụ ịdị nsọ. Nke a bụ agba nke abụọ ya, ịdị nsọ. Dịka isi wee nụ n'oge gara aga na anyị nwee nzọpụta ka a kpọkwara ịdị nsọ. Nke a bụ Chineke ga-eme anyị ya ụbọchị ahụ anyị nabata Kraịst dịka onye nzọpụta anyị. Anyị ga-agbanarị ọkụ mmụọ, bụrụ ndị dị nsọ, bụrụ ndị eji ọbara nke Jizọs Kraịst gocharụ. Anyị abụgo ụmụ Chineke ụbọchị ahụ, na-atụkwazị anya ụbọchị Chineke ga-edo anụ arụ anyị nsọ, bụ oge owuwe nke ndị oyibo kpọrọ rapture. Ọ bụ mgbe a ga-edo anụ arụ anyị nsọ. Maka ọ dị kịta anyị kwesịrị ị na-elele obi anyị hụ na nje anọghị na obi anyị, na-agbanwekwazi omume anyị, ị na-ewezuga onwe anyị na njọ, na-eso ụzọ Kraịst dịka okwu ya si wee dị. Ka anyị mere otu a, ọ bụ ya bụ ido nsọ nke a kpọrọ sanctification. Ka nke a na-aga, ọ ga-enye Chineke obi aṅụrị. Anyị bụ ndị o kere eke. Ọ bụghị naanị na o kere anyị, ma na ọ nwụrụ anyị inye anyị nzọpụta, ime ka anyị bụrụ nke ya. Ọ bụghị mmasị ya na anyị bụ ndị nke ya ga na-enyekwazi ekwensu otito. O goro anyị ka anyị na-enye ya otito, ka echiche anyị, atụmatụ anyị, okwu anyị, ọrụ anyị bụrụ maka otito ya sọọsọ. Mana ọtụtụ taa na-enye ekwensu otito. Ihe a na-ewe Chineke iwe. Nzọpụta dịka ọmụmụ bụ ọrụ ebube nke nkeji oge, ma ido nsọ dịka uto bụ usoro nke ndụ. Olee otu esi edo anyị nsọ? Nke mbụ bụ site n'okwu Chineke. Ọ dịkwazi otu a na Jọn isi nke 17 amaokwu nke 17. O kwuru sị, doo ha nsọ site n'eziokwu gị. Okwu gị bụ eziokwu. Okwu Chineke bụ eziokwu. Doo ha nsọ site n'okwu gị. Ọ dịkwazi otu a na Abụ Ọma isi nke 119 amaokwu nke 9. O mee ka anyị mara na ọ bụ site n'okwu Chineke ka anyị ga-esi nweta ido nsọ. Ka anyị na-amụ okwu Chineke, kwete na ihe Chineke kwuru, ma na-eme ya, okwu ya ahụ ga na-emezi gịnị? Ga na-edo anyị nsọ, ga na-eme ka anyị na-adị ọcha, na-esi na ọchịchịrị na-apụ. N'ihi na okwu Chineke dị ndụ, dịkwazịa ike, dịkwa nkọ karịa mma agha ihu abụọ ọbụla. Ị ga-ahụ nke a na ndị Hibru isi nke 4 amaokwu nke 12. Agaghị ịgụ, kwere na okwu ya, ma rubere ya isi. Ka ị mere otu a,
ihe ị ga-enweta bụ ịdị nsọ. Gịnị ka m na-ekwu? Anyị ekwesịghị ịrapụ ịmụ okwu Chineke, ikweta okwu Chineke, ma na-erubere Chineke isi site n'ime okwu ya. Ọ bụ mmasị Chineke na ndụ ndị niile o gotere, ndị niile o ji ọbara Kraịst gbapụta. Ka anyị na-amụ okwu Chineke, kwete okwu Chineke ma na-eme ya, ihe anyị ga-enwetazi bụ gịnị? Ịdị nsọ. Nke a bụ nke dịrị anyị na-eme. Ọ bụzi Chineke ka ọ dịrị ijizi okwu ya na-eme anyị nsọ. Marakwa na nsọ a bụ maka gịnị? Ụgwọ ọrụ. Ọ bụghị maka ịga eluigwe. Ịga eluigwe bụ nke ị nwetara ụbọchị ahụ i kwere na Kraịst, edowo gị nsọ na ịbụgo nwa Chineke ebighị ebi. Ana m agwa anyị ihe ga-eme ka anyị bụ ndị azọpụtara na-edebe onwe anyị nsọ. Nke mbụ bụ gịnị? Site n'okwu Chineke. Nke abụọ bụ site n'ịnọgide n'ime Kraịst. Abiding in Christ. Ịnọgide n'ime Kraịst. Anyị gụkwazịa na Jọn isi nke 15 site na amaokwu nke mbụ ruo na amaokwu nke 14. Anyị ga-ahụkwazị ebe ọ kọwara site na isi nke mbụ. Anyị gaa na Jọn, anyị ga-aghọtakwazị na amaokwu nke mbụ isi nke 15. O mee ka anyị mara na anyị bụkwazi alaka. Anyị bụ ndị azọpụtara bụ gịnị? Alaka. Ọ sị na alaka enweghị ike ịdị ndụ ma ọ bụrụ na enweghị osisi vine. Gịnị ka m kwuru ihe a? Jọn isi nke 15 site na amaokwu nke mbụ, mana amaokwu nke ngụkịta bụ nke mbụ, mana ịgụtuo ya na ruo na amaokwu nke 14, ịghọta na anyị bụ alaka. Ọ na-akọwa na alaka enweghị ike ịdị ndụ ma ọ bụrụ na ọ nọghị na vine, na osisi vine. Mgbe ị kajiri alaka, ọ daa na-anọghịzi na osisi vine, ọ ga-akpọnwụ. Na anyị dị ndụ taa na-eto maka mgbe alaka nọ na osisi, ọ ga na-eto, ọ ga na-amị mkpụrụ n'ihi na ọ nọ na gịnị? Ukwu osisi. Otu a ka ọ dịrị anyị. Gịnị ka m na-akọwa ihe a? Anyị ga-enwe ido nsọ na ndụ anyị a. Nke mbụ site n'okwu Chineke. Nke abụọ site n'ịnọgide n'ime Kraịst. Nke atọ site na mmụọ nsọ nọ n'ime ndị kwere ekwe. Ụbọchị ahụ i kwere na Kraịst bụ onye nzọpụta gị, inwewo mmụọ nsọ nke Chineke. Gekwa m ntị, ọ bụghị mmadụ niile nwere mmụọ nsọ nke Chineke. Ọtụtụ ndị nwere mmụọ ọjọọ nke ekwensu, na-egosipụtakwazị ya n'omume ha. Ma gị onwe gị nabata Kraịst, enwewo mmụọ nsọ nke Chineke. Site na mmụọ nsọ ahụ, ị ga na-enwekwazị gịnị? Ịdị nsọ. Ị ga na-eto. Ọ dị otu a na ndị Kọrentị nke abụọ isi nke 3 amaokwu nke 18. Anyị agaghị ịkpachara anya anyị ka anyị ghara ị na-eme ihe a Chineke kpọrọ asị. Gee m ntị, ana m akọwa na ọ bụ mmasị Chineke na anyị ga-akpasara anya anyị ka anyị si na njọ pụọ. Chineke arụwo ọrụ nke o kwesịrị ịrụ maka nzọpụta gị. Ọ sị gị na nke dịrị gị bụ ime gịnị? Kpachara anya gị ka isi na gịnị? Ka isi na njọ pụọ, na-eme ihe na-asọ Chineke ụsọ, na-eme ihe ga-eme ka ọ na-enwe otito na ndụ gị. Ọ bụ ka o si chọọ ya, ọ bụ mmasị ya. Anyị kwesịrị ị na-eto na mmụọ nsọ. Gịnị bụ ọrụ ndị nọ n'ime Kraịst kwesịrị ị na-arụ maka uto ha, iji wee mee ka o doo anya ọfụma? Achọrọ m ka ị mara na o nwere ọrụ bụ ugo onwe gị nabata Kraịst kwesịrị ị na-arụ. Achọrọ m ka ị mara na Chineke chọrọ ka ị na-arụ ọrụ a
ka iwe na-enye ya otito dịka nsi wee kwuo na ịdị nsọ bụ site na akwụkwọ nsọ ị na-agụ ya kwete ma na-eme ka anyị ga-esi wee na-emezi ya maka otito anyị ka m na-achọ ka ịghọta taa. Nke mbụ, tụkwasị obi na nzube Chineke. Tụkwasị obi na nzube nke Chineke na usoro o nyere n'akwụkwọ nsọ. Tụkwasị obi na nzube nke Chineke na oke ya na usoro ya. Ọ dịkwazị otu a na ndị Filipaị isi nke mbụ amaokwu nke 6. Ị gakwazie na ndị Filipaị isi amaokwu nke 12 rukwaziri amaokwu nke 13. Chineke na-arụ ọrụ site n'ime ka ị na-edebe okwu ya, ọ ga na-arụ ọrụ n'ime ndụ gị. Ọ bụkwazi na usoro a ka anyị ga-esi wee na-adị nsọ, na-edokwazi onwe anyị nsọ. Anyị bụ ndị o kere eke ma nyekwazi anyị nzọpụta, enwewo Kraịst n'ime anyị, enwewo mmụọ nke ya n'ime anyị. O kwesịrị ka anyị na-egosipụta Kraịst nọ n'ime anyị. Anyị na-egosipụta mmụọ Chineke nọ n'ime anyị site na idebe okwu ya. Mana ị gaghị edebe okwu Chineke ma ọ bụrụ na ịtụkwasịghị okwu Chineke obi. Ị ga-ekwetegodi na ọ bụ okwu Chineke, tụkwasị ya obi, debezie okwu ya. Nke abụọ, na-egosipụta nsọpụrụ Chineke. Ọ dịkwazị otu a na Timoti nke izizi isi nke 4 amaokwu nke 7. Anyị ga na-egosipụta nsọpụrụ nke Chineke site n'echiche anyị. Ọ dị otu a na ndị Filipaị isi nke 4 amaokwu nke 8. Ọ bụghị naanị site n'echiche anyị, mana okwu anyị, okwu ọnụ anyị. Ọ dịkwazị otu na ndị Efesọs isi nke 4 site na amaokwu nke 25 rukwazị na amaokwu nke 29. Gụtụkwazie ya na amaokwu nke 32. Ọ bụghị naanị n'echiche anyị ya na okwu anyị, anyị kwesịkwazịrị ị na-egosipụtakwazi nsọpụrụ Chineke site n'omume anyị. Ọ dịkwazị otu a na ndị Kolosi isi nke 3 amaokwu nke 18. Ọ bụghị naanị site na echiche obi anyị ma ọ bụ okwu ọnụ anyị ma ọ bụ omume anyị, anyị kwesịkwazịrị igosipụta nsọpụrụ Chineke site na ọchịchọ anyị. Kedu ihe anyị na-achọ? Kedu ihe dị anyị n'obi anyị nweta? Ọ bụ ihe ga-enye Chineke otito ka ọ bụ ihe ga-enye onwe anyị otito? Ihe ọ ga-abụ anyị nwee, anyị nara otito mmadụ na-abụghị otito nke Chineke. Mgbe ị na-eme otu a, marakwa na ọ bụ ekwensu ka na-enye otito, n'ihi na ihe ọ bụla na-abụghị otito nke Chineke bụ otito nke ekwensu. Ka m kwukwu ya ọzọ, ihe ọ bụla na-abụghị otito nke Chineke bụ otito nke ekwensu. Gịnị bụ ọchịchọ obi gị? Ọ bụ na ọ bụghị otito nke Chineke, mara na ọ bụ otito nke ekwensu. Nwoke sị mba, na ọka nsi wee chọọ na ọka ka amakwa na nso ọ ga-atọzi be m, i wee gaa ụzọ na-adịghị mma, ụzọ ọjọọ maka otito mmadụ. Mara na ọ bụ otito ekwensu ka ọ bụ. Ọ bụghị mmasị Chineke n'isi gị. Chineke kpọrọ ihe dị otu a asị maka ọ na-egosi na ịtụkwasịghị ya obi na irubere isi na ọ pụrụ ịgọzi gị. Achọrọ m ka ị mara na Chineke kpọrọ ya asị bụ anyị iso ụzọụkwụ ekwensu. Chineke mee ka anyị mara na anyị ga-atụkwasị ya obi. Ya bụ nke mbụ. Nke abụọ, gosipụtakwazie nsọpụrụ Chineke.
ị gakwazịa na James isi nke 4 amaokwu nke 1 rukwazịa na amaokwu nke 2. Nke 3, wepụ ajọ omume ma yikwasịkwazịa ezi omume. Wepụ ajọ omume ma yikwasịkwazịa ezi omume. Ọ dị otu a na Jọn nke izizi, ị gaa na isi nke 1 amaokwu nke 9 ịhụ ya. Ị gakwazịa na ndị Efesus ebe anyị ga-agụ kịta. Achọrọ m na ị ga-ege ntị ka ịhụkwazịa ka Chineke si wee nye anyị iwu. Anyị bụ ndị ọ zọpụtara iwu anyị yipụ ajọ omume yiri ezi omume. Ka anyị gaa na ndị Efesus isi nke 4 site na amaokwu nke 22 rukwazị na amaokwu nke 24. Ephesians chapter 4 from verse 22 to verse 24. Let's go there. Ephesians chapter 4 from verse 22 to verse 24. Ka unu tụpụ mmadụ ochie unu nke na-emebi emebi n'ụzọ agụ nke aghụghọ, dịka ibi obi unu na mbụ si dị. Ka emekwa ka unu dị ọhụụ na mmụọ nke uche unu. Gezie ntị. Unu yikwasa kwa mmadụ ọhụụ unu nke ekere dịka Chineke chọrọ n'ime ezi omume na ịdị ọcha nke eziokwu ahụ. Chineke na-akọwa na ka ị nabatara Kraịst dịka onye nzọpụta gị, inwewo mmụọ nke ya na-enweghị njọ, inwewo ihe na ndụ gị. O wee na-akọwa na ka inwe nke a egosighị na anụ arụ apụwo, na ị ka nwekwara gịnị anụ arụ bụ anụ arụ njọ n'ime gị. Ma ọ na-akọwa gị yipụ anụ arụ njọ a, yiri mmụọ a, ezi mmụọ a, mmụọ bụ mmụọ ezi ihe na ndụ gị. Ọ na-akọwa gị gbanwee ndụ gị. Ọ bụ ọ na-akọwa gị kwụsị ajọ omume, ụzọ ọjọọ ị na-eso, ihe ọjọọ ị na-eme, mmadụ ochie ịbụ na ịbụgo mmadụ ọfụ gị na-emezi dịka mmasị Chineke si wee dị, n'ihi na inwewo mmụọ ya n'ime gị. Ọ ihe ọ na-akọwa, ọ bụ mmasị Chineke. Ị gakwazịa na ndị Kolosi isi nke 3 site na amaokwu nke 9 rukwazị na amaokwu nke 15. Ị ga-ahụkwazị nke a. Anyị kwesịrị iyipụ iwe, yiri njikwa onwe. Ụfọdụ ndị gburu mmadụ taa n'ihi iwe, ma ọ bụ na ha bụ ndị yiri njikwa onwe, ha agaghị egbu mmadụ. Gị bụ onye nabatara Kraịst, enwewo mmụọ Chineke n'ime gị, yipụ iwe, yiri njikwa onwe. Ọ sịkwazịa anyị yipụ ụgha, yiri eziokwu. Gekwa m ntị. Ụgha, asị abụghị obere njọ. Asị abụghị obere njọ. Asị bụ nnukwu njọ, dịka igbu mmadụ si wee bụrụ nnukwu njọ. Gee m ntị. Ị gaa na isi nke 20 na ọpụpụ, ị ga-ahụkwazị ebe Chineke siri anyị egbuna mmadụ. N'ofu isi 20 ahụ, Chineke sikwazịrị asị na asị. Onye na-egbughị mmadụ si asị adawa okwu Chineke. Onye ahụ kwesịrị ahụ nke Chineke. Chineke mee ka anyị mara na isi asị bụ gịnị? Njọ anụ arụ. Maka anyị nabata mmụọ ọhụụ n'ime anyị, anyị kwesịrị iyipụzi ụgha. Ụfọdụ nọ na ọnọdụ dị elu taa n'ihi ụgha. N'ụbọchị ahụ ha ga-ekwu eziokwu,
ha si n'ọnọdụ a pụọ. Gịnị ka ọ na-egosi? Ọ na-egosi na onye ahụ atụkwasịghị Chineke obi na okwu eziokwu na Chineke ga-eme ka ọ bụrụ ihe ọ ga-abụ. Ọ tụkwasị obi na ọ bụ asị ya ga-eme ka ọ ka nọrọ ebe ọ nọ, ma ọ ka ọ bụrụ ihe ọ ga-abụ. Maka nke a meziri ọ bụrụ ihe mwute n'oge ikpeazụ, ị nweta nsogbu ma ọ bụ ọya ya, ị nwetago ya ahụ ị chọrọ ịnwe, ma ị nwetara ya nsogbu esu ya. Gee m ntị, ọ bụrụ na ị bụwo onye nabatara Kraịst, Chineke mee ka ị mara na ị nwewo gịnị? Mmụọ ọhụụ n'ime gị. Yipụzie ụgha, yiri eziokwu. Yipụ asịrị, yiri udo. Asịrị na-ekewa, ọ na-ekewa. Mgbe mmadụ bịara sịara gị asịrị, metọọ mmadụ n'obi gị, gịnị mere? Ọ ga-eme iwezuga onwe gị, ma ọ bụ ịkpọta onye ahụ asị. Biko ege na asịrị. Asịrị mụ, ihe nna nkịta bụ ihe m nụrụ. Mba, ife ọdịnanya ị nụrụ anụ. Biko yipụ asịrị. Ọ na-eweta nkewa. Yiri gịnị? Udo. Yipụ nnupụ isi, yiri nrube isi. Ndụ anyị bụ ndụ nnupụ isi. Maka ịnabata Kraịst, anyị abụgo ndị amụrụ ọhụụ. Anyị kwesịrị gịnị? Ị na-ebi ndụ n'ụzọ ọhụrụ a Chineke nyere anyị. Anyị kwesịrị isi na nnupụ isi pụọ, na ọ bụ gịnị? Mmadụ ochie. Chineke esighị yiri mmadụ ọhụụ. Yipụ izu ori, yiri ọrụ. Yipụ izu ori. Kịta abụọzi nke a na-ezu n'aka. Ụfọdụ na-ezuzi ya n'ịntanetị. Yipụ ya, yiri gịnị? Yiri ọrụ. Rụọ ọrụ, kwuo eziokwu, Chineke ya agọzi gị. Marakwazie na ọ bụghị n'ụwa akiri na-aga ebe, na anyị nọsị n'ụwa a, anyị ga-enwetakwazi onwe anyị n'ebe ọzọ. Eluigwe dị, ọkụ mmụọ dị. Marakwazie na ọ gaghị ebe n'ụwa a, na ọrụ ọbụla nwerere ụgwọ. N'ihi nke a, kpachara anya gị, n'ihi na Chineke na-ahụzi ihe niile. Nyawa na onwe ya bụkwa na onye ịkwụ ụgwọ dị n'aka. Dịka m si ekwu, na nke atọ bụ na anyị ga-ewepụ ajọ omume, yiri gịnị? Ezi omume. Nke anọ, ka anyị sachapụ onwe anyị adịghị ọcha niile nke anụ ahụ, nke mmụọ nsọ mere ka anyị mara ma sachapụ. Chineke mere ka anyị mara na ọ bụ mmasị ya ka anyị na-asachapụ onwe anyị na-adịghị ọcha, na-emekwazi ka ịdị nsọ anyị na-ezu oke. Ịgakwazi na ndị Kọrentị nke izizi, isi nke 7 amaokwu nke 1. Achọrọ m ka mara na ọ bụ mmasị Chineke na anyị ga na-adị ọcha n'ilu ya. Ọ bụ mmasị ya ka anyị na-eme ka okwu ya si wee dị. Ọ bụ ya bụ ịdị ọcha na iru nke Chineke. Nke 5, ị kwesịrị izere ịkwa iko. Ị kwesịrị izere ịkwa iko. Ọ dịkwazi otu a na ndị Kọrentị nke izizi, isi nke 6. Ị gakwazịa na ndị Tesalonaịka nke izizi, isi nke 4 amaokwu nke 3. Ọ dịkwazi otu a na Timoti nke 2, isi nke 2 amaokwu nke 22. Dịkwazi otu na ndị Kolosi, isi nke 3 amaokwu nke 5. Olee ihe bụ ụgwọ ọrụ ido nsọ? Ka ị na-edo onwe gị nsọ, kedu ụgwọ ọrụ gị? Nke mbụ, ndụ na-arụpụta ihe nke na-egosipụta ikwesị ntụkwasị obi na ịmị mkpụrụ. Ka ị na-edebe okwu nke Chineke, na-edo onwe gị nsọ, gee m ntị, ị ga na-amị mkpụrụ na ndụ gị. Ngọzi Chineke nọ n'isi gị. Ịgakwasị na ndị Pita nke 2, isi nke 1 amaokwu nke 2 rụkwazị na amaokwu nke 10. Amara na udo ga-abụ ụba na ndụ gị. Ọ dị otu a na amaokwu nke 2. Anyị
amatakwazie ihe zuru ezu nke Chineke. Ọ dịkwazi otu a n'amaokwu nke 3, anyị ga-enwe ọganihu n'ime mmụọ. Ọ dịkwazi otu a na amaokwu nke 5 rukwazi n'amaokwu nke 7, anyị ga na-amị mkpụrụ ma na-amịkwazi mkpụrụ na-eto. Ọ dị otu a n'amaokwu nke 8, anyị ga-esi na mmehie na-apụ, anyị ga na-adị ọcha, anyị ga na-enwe ọṅụ nke Chineke. Ọ dị otu a na amaokwu nke 10, gịnị bụ ụgwọ ọrụ onye na-edo onwe ya nsọ? Onye ahụ ga na-eme gịnị? Ga na-eto na-amị mkpụrụ, ga-enwekwazi ọṅụ nke Chineke. Nke 2, ụgwọ ọrụ nke ụwa na nke eluigwe ga-adị n'isi onye ahụ. Ọ dịkwazi otu a na Timoti nke izizi isi nke 4 amaokwu nke 8, na Matiu isi nke 16 amaokwu nke 27. Ibi ndụ nke Chineke na-aba uru mgbe niile, ma n'ụwa ma n'eluigwe. Ịnọsịa n'ụwa nweta ngọzi nke Chineke n'ụwa, ga-enwekwazi ya n'ala eze n'igwe. Ị ga-enwe ọṅụ ebi. Ọ ga-abụ mgbe ị chetara ka isi bie ndụ n'ụwa a, ọ bụrụ gị ihe aṅụrị. Ọ bụ mmasị Chineke na ọ ga-adịrị gị otu a. Ma gee ntị, ị ga-abụ onye Chineke edo nsọ, ka ị bụrụ onye nwee ndụ ebi, bụrụ onye ga-agbanarị ọkụ mmụọ, onye na-agaghị aga ọkụ mmụọ a, ọdọ ọkụ a ebe ikikere eze dị. Ọ bụrụ ga-adịrị gị otu a, biko ọ gaghị esite n'ọrụ gị na-ekwukwa, maka ama m na ọtụtụ ndị na-atụkwasị obi ya n'ọbụ ọrụ ha. Biko ọrụ gị agaghị enye gị nzọpụta, n'ihi na ọrụ gị nwere ntụpọ. Ma ọrụ arụ n'isi gị maka nzọpụta gị bụ ọrụ nke Kraịst ruo n'elu obe. Bilikwasị n'ụbọchị nke 3 ka obi siri ndụ na-enweghị njọ, na-enweghị ntụpọ, ka ọ nwụọ n'isi gị. Bilikwasị ya maka nzọpụta gị. Biko ọ bụ naanị wepụ obi gị n'ọrụ gị, tụkwasị obi gị na ọrụ nke Kraịst, ka ị ga-esi na ya nwee nzọpụta, ma ọ bụ ka ị ga-eji wee nwee nzọpụta. Gịnị ka ị ga-eme kịta? Biko were okwukwe gị niile tụkwasị na Kraịst ma kpọọ ya na ekpere nchọrọ idu gị na ya, ka ị na-ekpe kweta n'obi ka Chineke hụ okwukwe gị, nye gị gịnị? Nzọpụta. Onye nwe m na Chineke m, emejọwo m gị, ekwesịrị m ọkụ mmụọ, mana anụrụ m na i zitere ọkpara nwa gị bụ Jizọs Kraịst, ọ nwụọ maka mụ, bilikwazịa maka nzọpụta m. Ejiri m obi m niile n'ụbọchị nke tata wee kweta na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta m sọsọ. Zọpụta m onye nwe m, zọpụta m onye kere ụwa. N'ọkụ mmụọ ka m nọnyere gị ebi. Daarụ onye kere ụwa na nzọpụta dịrị n'ụbọchị nke tata. Amen. Isi n'ikweta na Kraịst bụ onye nzọpụta gị, inwewo nzọpụta nke Chineke, ịbụwo onye eluigwe, edowo gị nsọ n'iru Chineke. Mana ka ị nọ n'ụwa, biko na-edo onwe gị nsọ, si na njọ pụọ, mee ka obi dị Chineke mma, ka ọ na-enwe aṅụrị n'isi gị. Ọ ga-abụ na ị ga na-edebe okwu ya. Ka ị na-eme otu a, mara na ngọzi ga-adị n'isi gị, ọ bụghị naanị n'ụwa ma n'eluigwe. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Ọka Independent Baptist Church. Anyị na-enwe ọgbakọ ma o jiri ọkara gafee elekere nke 9 ụbọchị ụka ọbụla. Na mgbede ya kwa na-abụ elekere nke 5, ụbọchị Wenezde na-abụ elekere nke 5. Anyị na-enwe nkụzi nke okwukwe na ekpere na mgbede ya. Anyị nwekwazi ya na-akpọ Bible College, ga-abụ asụsụ onye ọbụla chọrọ ito maọbụ ịbụ ụkọchukwu. Onye ahụ ka anyị enyekwazi asambodo a na-akpọ degree in theology n'efu, ka anyị na-enye ihe ndị a. Ka ọ dịkwazịa n'izu ụka ọzọ n'oge awa, ka ọ dị.